यूसुफ नजर साहब, आप ये सारी गुफ्तगू अगर सुन रहे हो, हुकूमत तो इस बारे में बहुत कंफर्टेबल है। वो कहती है जी कि हमने इस खित्ते में सबसे कम रेट लिया है, इसको हम रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे मजीद इसको नीचे लाने की। 15% ये होना चाहिए था, आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे रीजन, अब अफगानिस्तान के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो रिलेटिवली हमारा टैरिफ रेट कम है। आपके इस पे आपका मुख्तलिफ व्यू है इस पे, और क्यों है, जरा हमें बताएं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो हेडलाइंस आ रही है उसमें एक बड़ी इनएक्यूरेसी है। टोटल टैरिफ रेट जो है वो 19% नहीं है, वो 29%। जी, +10। देखिए, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अनाउंस किया है ट्रंप साहब ने, 10% तो बेसिक टैरिफ रेट है जो सारे मुल्कों को करना ही करना है। उसके ऊपर से रेसिप्रोकल टैरिफ है जो पाकिस्तान के लिए 19% है, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम के लिए भी 20% है। तो कोई सिवाय इंडिया के हमारा जो दूसरे ममालिक है उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यू कैन डिबेट अबाउट 1% जो है कोई बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के साहब के आने से पहले जो पाकिस्तान एवरेज जो टोटल रेट पे कर रहा था वो तकरीबन 5, 6, 7% था, उस रेंज में था। अब जो है हम 30% से भी ज्यादा रेट जो है वो पे करेंगे। दूसरी बात, जो डेविल इज इन द डिटेल, मैंने अभी बात की, पाकिस्तान के बहुत बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, तो टोटल जो रेट है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का, खासतौर पे आई बी वेरी स्पेसिफिक, कॉटन एपरल, कॉटन के मलबूसात या मैन मेड फाइबर जो पोलिएस्टर के मलबूसात होते हैं, इनमें जो रेट जो है, टोटल रेट जो है वो 30 to 40% होगा पाकिस्तान के लिए। याद रखिए आप कि जो प्रोडक्ट्स पे रेट्स होते हैं वो सारे टोटल रेट जो हेडलाइन रेट होता है वो वैसे सब नहीं होते हैं। तो इस बुनियाद पे जो टोटल रेट की हेडलाइन की बात हो रही 19% की, अव्वल तो बात ही गलत है। टोटल रेट जो है 29% है, ये सबके लिए है। तो चाइना के साथ जो इस वक्त रेट है टोटल रेट वो 30% है। हालांकि चाइना से अमेरिका की आपको पता है कि बहुत राइवलरी है, तो हमें उन्होंने 29% दिया है। कोई बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं है, लेकिन जो ज्यादा अहम बात यह है कि अव्वल तो जो मैंने अभी कहा मैन मेड फाइबर, दूसरे टेक्सटाइल एपरल्स हैं, उनके लिए रेट जो है पाकिस्तान के लिए वो एक्चुअली टोटल रेट विल बी बिटवीन 30 to 40%। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है, इंडस्ट्रियल रेट्स की बात कर रहा हूं, वो जो तमाम ममालिक जो खित्ते में जिनके जिक्र हो रहा है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश है, वियतनाम है, उनसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो तकरीबन 75% ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि एक तो वही है ही, फिर हमारे जो टैरिफ रेट जो है वो 6-7% से अब चले जाएगा 30% से, बल्कि ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो जाए। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अमेरिका में चूंकि टैरिफ इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जो अमेरिका के तकरीबन तमाम जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे इन्फ्लेशन वहां बढ़ेगा और डिमांड में कमी आएगी। जब डिमांड में कमी आएगी तो उसकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, इसका पता आप अगले 6 महीनों में पता चलेगा। यूसुफ साहब, ये जो आपने सारे निकात रखे हैं ना सामने, अब इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने सरतोड़ कोशिश नहीं की नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। दूसरा, एक ट्रंप की सोच और उनकी जो अब लगता है कि जैसे अमेरिका के साथ दुनिया में ज्यादती हो रही है, बाकी ममालिक उसका हक छीन के खा रहे। अब जो वो सोच है वो तो उसकी उससे कैसे कोई टैकल करे, वो पूरी दुनिया के लिए है। सो ये अनयूजुअल सोच भी है। सही करिए, देखिए ना, मेरी तवज्जो इस बात पे इस वक्त ज्यादा है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं कोशिश की है ना, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, मुज़ाकरात किए हैं, विजिट्स किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत ने जितना हो सकता है तो वो करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ एक रियलिटी भी है, रियलिटी चेक भी है। देखना यह है कि इसका हमारी माशी सूरत-ए-हाल पे, खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि ओवरऑल मेरे हिसाब से उन रीजंस की वजह से जो मैंने आपको अभी बताया, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और ना सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये जो तेल की बात हो रही है, देखिए तेल की बात तो लंबी जा सकती है, 6-7 साल तक जो है पता नहीं ड्रिलिंग होगी, उसके क्या नतीजे आएंगे, आई डोंट नो। लेकिन इमीडिएटली जो है ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव। ठीक है, चले राना साहब, ये चूंकि इसको पूरा चॉकआउट किया यूसुफ नजर साहब ने, टेक्निकली 3-4 जो निकात बताए हैं, तो
فرق بڑا نہیں پڑ رہا. جو آپ نے اپنے بھی گروتھ ریٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, اگر آپ نے ان کو مد نظر رکھ کے بھی آگے چلیں تو کوئی زیرو نیگیٹو ابھی تک افیکٹ ہے. نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ یہ ٹیرفز لگائے گئے ہیں, اور ان ٹیرفز لگانے کا یہ مطلب ہے کہ جو امریکن امپورٹ ہے اور دیگر ممالک کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس ٹیرف ریٹ سے کے مطابق جو ہے وہ مہنگے ہو جائیں گے. اور جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی اور ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی. تو یہ چیز تو ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی. اور جو ایسے آئٹمز ہیں جس میں انڈیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے تھے اور اس کے اندر اب پاکستان کو 6% کا ایڈوانٹیج ہے, تو اس میں کتنی ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ گین کریں گے, یا کتنی جو ہے وہ ان کے پروڈکٹس کی جگہ پاکستان کے پروڈکٹس پہنچیں گے. سو آبویسلی یہ ان ساری پروجیکشنز یہ کر کے وی کین کنسیڈر کہ یہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنے جا رہی ہیں, یا ڈیمانڈ ڈسٹرکشن اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جو ہے اوور آل امپورٹس امریکہ کی کم ہوں گی, اور اس میں پاکستان کا شیئر جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس سے کم ہو جائے گا, یا جدھر ہم کھڑے ہیں وہیں ہم رہیں گے. تو آبویسلی یہ اس کو کوئی کنکلوڈ کرنا کہ کیا ہوگا, یہ آگے وی ول سی واٹ ول ہیپن. لیکن دیکھیں بات وہی ہے ایک منٹ بہت سارے گیپس بھی ہیں نا. دیکھیے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ میسو آئل ریزروز کو ڈیولپ کریں گے ہم پاکستان کے ساتھ, اور ابھی ہم اس میں آگے انویسٹمنٹ لائیں گے, ہم جو بھی اس میں پارٹنر لیڈ کرے گا اس کا طے اس کے بعد ایک کیوریوسٹی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اس کے بارے میں مکمل طور پہ فی الحال خاموشی ہے کہ یہ کن میسو آئل ریزرو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ کدھر ڈسکور ہوں گے. اگر انیشل سٹیج پہ ہیں تو وہاں سے بھی خاموشی ہے. کہ آپ کا نہیں خیال کہ اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے, بتانا چاہیے بھائی وہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے, ہماری طرف سے انفارمیشن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی تو دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جب فائنانس منسٹر آتے ہیں واپس پاکستان, میرے خیال سے آگے ہوں گے, تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ضرور پریسر کریں گے. لیکن ابھی جو واٹ وی انڈرسٹینڈ اس کے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ پاکستان کی مائننگ اور پیٹرولیم سیکٹر کے اندر امریکہ انویسٹ کرے گا. اگر ہمارے پاس بہت ساری دیکھیں بلوچستان KPK GB منرل سے بھرا پڑا ہے, تو ان ایریاز کے اندر وہ اگر ایلز لیں گے, ایکسپلوریشن لائسنسز لیں گے, پھر وہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کل ٹھک کر کے ہو جائے گی. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو جو انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے پریکٹیکل انویسٹمنٹ کے اندر, تو یہ ایسا دس از دیکھیں بائیلیٹرل ریلیشن شپس کے اندر ایک انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے جس کو ہم فردر ڈیولپ کریں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی اپرچونٹیز ہیں, ریفائنری بنانے کی اپرچونٹیز ہیں, آئل کی ایکسپلوریشن کی اپرچونٹیز ہیں, بہت سارے منرلز ہیں ایسے جس کو جو ہے وہ مائن کیا جا سکتا ہے. تو ان ساری سیکٹرز کے اوپر ہم مل کے IT سیکٹر ہے مل کے کام کریں گے, B2B انگیجمنٹس ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو وی آر ہوپ فل کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ذریعے اور اسٹرینتھن ہوگا. صحیح.